Planong pahugtan sa Cagayan de Oro City Night Market Committee ang pagpatuman sa pulisiya labot sidewalk vendors sa Kugon Market. Kini human na matikdan sa LGU nga daghan gyapon ang gapamaligya bisan pa sa wala gitagana nga oras sa pagpamaligya. Ani ang report. Gilaraw sa Night Market Committee sa Cagayan de Oro City LGU nga pahugtan ang pagpatuman sa pagbawal sa pagpamaligya sa sidewalk vendors palibot sa Kugon Market. Kinihuman na matikdan ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy nga daghan gyapon ang gapamaligya kilid sa kadalanan sa merkado bisan pa man sa gibawal nga mga oras. Matod sa Night Market Committee, nakikoordinar na sila sa Movable Action Team sa Roads and Traffic Administration kung RTA aron maplastar ang palibot sa merkado. Gihangyo na ako si Engineer Oclarit na standbyan og rescue para i-implement gyud ang ordinansa na kay kana sila mga mahulog man natong mga illegal na kay wala naman dili dia man ang mga designated area sigon sa nalatid sa executive order ni Mayor. Gisubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Kugon Market ug tuod among nasayran ang kadaghan sa mga namaligya palibot sa merkado og kilid sa dalan. Apan alang sa mga vendor, nasayod kuno sila nga bawal gyud ang ilang pagpamaligya apan wala kuno sila'y mahimo sanglit kini lang ang ilang nahibaw-an nga panginabuhian. Kung wala ko'y option sa akong way sa pag-work, dali ko padulong. Kung dito po ko sa sulod, kuan po siya kanang naiabang which is dili na mo makaya sa kami nga mga pobre. So nalami hangyo nga kung RTA, kung na RTA lugar sa nga mo kuan sa mo diri mo musita amo ra nang mo likay lang gid mi kay mo follow man mi sa ilang ginadili. Ang amo is naninda lang mi diri para lang mabuhi. Pero kanang nakakuha lang gid pud aning ubang kariton nga magpatunga na bitaw sila. Ana murag magsinirok na ba. So syempre masuko jud ng RTA. Pero kami nga naa diri sa dapli nga naghapag-hapag lang. Pag once makakita na namo ang RTA, managan man mi. Apan, matod sa Night Market Committee, taod-taod na kuno giplastar ang mga ambulant o sidewalk vendors dinhi sa syudad. Rason nga namugna ang Kugon Night Market ug ang bag-ong sugod nga Carmen Night Market. Musanong unta sila kung unsay mga lagda nga gipahimutang sa syudad. Labi na nga karong panahon na tinuod man na naglisod lugar ang naglisod ang atong mga katawan pero ila pong masabot ang kahimtang pod sa dakbayan labi na sa nagdumala sa night market. Kaubad si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.